Assalamu alaikum. Kanja TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka aw fo ni adamadenya foli k'aw fo ni hɔrɔnya foli k'aw fo ni danbe foli Mali kɔnɔ Mali kɔ ka maliyɛn den min yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka dugawu ɲini fɛ ka dugawu k'i Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni e ni faso in bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni e ni faso in bɛɛ lajɛlen Maga Saba Mɔden n sigila réseau fraternité ma ɲinɛ aw kɔ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn Kɔrɔ Francis Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn bɛɛ filanu Lasana Tangara Hussein Tangara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Jɔnkɛ Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw ka maliyɛn den ɲɛnama bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den ɲɛnama bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maliyɛnw bi an sigila tun bi ye dimanche ye le 10 avril 2022 maliyɛnw an sigila jumɛn kan an bɛna kuma comité stratégique kɔrɔ o président kɔrɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye an bɛna kuma o ka bilan kan o ka bilan yanni an ka da don o la Seku Boli ka fara Ismaila Wage kan ka fara ministre délégué kan n'o ye Imam Jara ye u taara Mura an bɛna da o kuma na Seku Boli ye kuma minnu fɔ an bɛna don o la ka kuma dɔw walawala maliyɛndenw ye maliyɛn faso in a bɛ jɔ anw de ye wa ni faso in cira a bɛ ci anw de ye maliyɛn jigi foyi tɛ fasodenw na ni faso lakanabaaw tɛ faso lakanabaaw u bɛ boli mobili min na carburant min bɛ ta u bɛ fini min don marifa min b'u bolo bali min bɛ u k'u bolo fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ lajɛlen ye fasodenw de ta ye a sanna anw ka taxiw n'an ka impôt wariw de la anw de ta don wa sankun ye anw de lakanani ko ye wa anw lakanani u fɛ jagoya de don jagoya ni fin Ala kama tɛ dɛ jagoya ni fin anw lakanani de y'o ye o kuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka video in partager ni maa o maa y'a sɔrɔ maliyɛnw yanni an ka taa yɔrɔ jan kunun aw bɛɛ lajɛlen ye gouvernement ka délégation ye Mura Seku Boli a kumana nka Seku Boli ka kuma kɔnɔna na maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ka a ka tata to a kɔnɔ sabu Seku Boli ye kuma min fɔ ne y'o de fɔ ni maa n'i tɛ bamanankan mɛn a ye kuma di bamanandenw ma olu k'a ɲɛfɔ ni maa tɛ se kuma min na a y'a di kuma dɔnnaw ma u k'a ɲɛfɔ Seku Boli kuma y'i dun wa kuma y'i dun fɔ dunyɔrɔ juguba sabu fa tɛ Murakaw la na aw tɛ ba tɛ Murakaw la na aw tɛ jigi foyi tɛ Murakaw la Ala n'a kira kɔfɛ n'a bɔra an ka armée malienne na e taara kuma min kan kunungo k'a fɔ ko ni jihadistes nana k'a fɔ k'u ka finiw sen tigɛ k'a fɔ ko ayi ko saya ye kelen de ye kunu k'u bɔmɔsi bila k'u ka ban ko k'a fɔ ko saya ye kelen de ye Boli yali e ɲinɛna k'a fɔ aw ta kun ye ka taa ninnu hakilina sigi lakana sira kan ka t'u hakili sigi k'a fɔ lakana bɛna bila u ka bolo kan wasa maajugu ninnu kana se ka taa bin u kan wasa kafiri ninnu kana se ka taa bin u kan nka e taara mun fɔ olu ye k'u ban k'u ka kulusi senda tigɛ k'u ba k'u bɔmɔsi bila ko n'u b'u faga u k'u faga ko sinon ko sufɛ misifin bɛɛ ye misifin i ye sigana kumaba de fɔ ye o kɔrɔ n'u y'u bɔmɔsi bila k'u ka kulusi senda tigɛ olu jagoyala don k'u ka kulusi senda tigɛ u jagoyala don k'u bɔmɔsi bila ɔ n'u jagoyala o la aw taara ka taa k'a bɛ taa intervention kɛ ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ ka b'u da la aw kan ka mun de kɛ o de la kɛlɛ bɛɛ n'a stratégique don kɛlɛ bɛɛ n'a taabolo don i ye kuma min fɔ kuma juguba don i ye jigilatigɛ kumaba de fɔ i ye nin min fɔ Mura a bɛ dugu minnu bɛ embargo la ni jihadistes 100 ka taa daga dugu da la a b'olu jigilatigɛ sabu e kan ka jigisigi kuma de f'u ye k'a fɔ aw nana aw lakanali de kama aw lakanani sugu jumɛn mɔgɔ minnu bɛ ka na jagoya daga don aw da la k'a fɔ k'aw ka kulusi senda tigɛ mɔgɔ minnu n'an bɛ jagoya daga don aw da la k'aw bɔmɔsi bila mɔgɔ minnu n'an bɛ jagoya daga don aw da la k'a fɔ k'aw musow ka burumusi biri o kuma aw na anw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara sugu jumɛn aw bɛ kɛ anw ɲɛlikɛ ɲɛ de ye filɛlikɛ ɲɛ de ye n'a sigara maa o maa na k'a fɔ o bɛ yan numéro 2 a y'o wele
Nayo numéro wele akacha ala fe lakana tigila moko be na jona kana ukisi ka boni moko jugu nunu toroma kana ukisi ka boni kafri jugu nunu toroma kana ukisi ka boni haibana nunu toroma ngade eko kono lu ka kursi sendatike ku bomo sibla ka burumu sibli ko sife misifin be misifini kona armée malienne beta intervention ke o kubu be do nyona de Sékou Boli ni kuma jugu bade wa kuma mi abe mogo sigala kuma jugu bade do kuma mi me mogo sigala ma ni te kami me o kai be kami me ijije ka kuma la wasa ka se ka kuma bafo ijije ka kuma la wasa be se ka kuma mogo fe mogo mi be se ka ibe se ka mogo hakili sigi tokomna ni armée malienne yela population fe population hakili de be sigi na armée malienne yela anga mogo fe olu hakili de be sigi na ne etara kuma kan tara ken nuwe kunu bu faga ku bangu ka kursi se natike ku ban ku bomo sibla ku banga burumusido o koro na o klala ka misona armée malienne makote yena tuguni on be se kana sodi donc nunu meto jarsu bolo kafiri nunu meta do ka kumne ku faga kumne ku ulebu malien anga chefo anaba nyere kunkan anga chefo anaba nyere kunkan Sékou Boli ifilila wa ikanga boka yafa nyini muraka fe sabu iye kuma min fo kuma fotate billahi kuma fotate wallahi jama nyamoko ta fo jamana nyamoko ta fo wallahi ko katate wa ka klaki joka war biku ko di demsenu ma jama chela wallahi jama nyamoko ta ke ko katate e kuma chema e ba do mo mun ye jihadisi nunu e ba do be sokomi ma e ba do te sokomi numa marfa be mo min bolo ani marfa te mo min bolo marfa tiki kana ka daga juidala kiki ka kulisi sendatike marfa tiki kana ka daga juidala kiki bo masibla marfa tiki kana ka daga juidala kiko luka sharia la bato e ka foko luku ba oma kunu bu faga ku faga ko saya e kelende o kuma armée malienne blaku wemule armée malienne taku e jumay armée malienne karma sagu e jumay nga sagu e ka population lakana aw kuma se ka min fo nunu ye o kuma mura à partir de aujourd'hui lakana tigila mo ba fe ya fo ka ta fo ni bala ujugu in wulila ka ba dala lakana tigila mo ba fe ya fo ka ta fo ni sitana jugu in wulila ka ba dala e kuma ngo de fuye donc a yirula olu ni lakana tigila mo no ya armée malienne olu de be je ka baraka nyongo fe wasa ka se ka ni kafiri nunu ku neutraliser ka banga dugukolo safe wasa ka se ka ni kafiri nunu kele Sékou Boli ne ku nyo fo mo ku na tegere fo ku mo ku na tegere fo wage ku mo ku na tegere fo ministre délégué ku nga etara kuma min fo wallahi jigila tiga kuma du wallahi aw be taka nunu to marfatugu de bolo aw be taka nunu to ni kafiri nunu de bolo aw be taka nunu to ni dugucila nunu de bolo ubunu mne ku faga ku sagoy aw ma se ka armée malienne blue dala aw ma se ka fanga foy blue dala fanga mu kolochi uni fanga mi meje ka barake fokati job ka kuma foko sifie misifin be misifie malien am bela jele ka mbolo di nyoma am bela jele ka nyere jate wulu masiri tabaye wasa ka se ka nga armée malienne deme nunu kelele la tomna ni mauma sigala jugube yoro mina e ka se ka gera armée malienne mo dola ka se ka nyafuye anga fama dola ka se ka nyafuye wasa obise ka tu kele ka buda la tomna Sékou Boli ni ku e ka kuma fota de wani ku e ka keta de ngakati jo ka fo ma uye ko shife mishi bimbe mishi fie abe mago siga au kuma kana abe mago siga ake walela o ko Sékou Boli ka yoro e ka fo ka wale mado ka fo kuma ya dun wallahi kuma ya dun wallahi kuma ya dun nga malien na mambolo di nyoma ka do dagele fe ka bol dagele fe kele jugumni balaw jugumi flandala ate wuli ka boyde ka bela jele fo ka bela jele wala nyuma do me fe ngani yoroni ne fo Sékou Boli ani wage Ismaïla Wage ni ministre délégué no imam Jaraye utara uye maka mi fo na bora Sékou Boli da wallahi kuma kan jugu badu shife misifin betese ka ke misifin shufe mishi betese ka ke mishi aw ye kelekela aw de marfa ba aw bolo aw kala na kama abe kodon kele kan ke togodi kele ma nga ke togodi ngani kele tigila moko tari joka fo ika moko nyene mara moko nyene moko munu ka imponu ka taxi sara waze ka tika keleke mne sanga di jamana ma na utara joka nfu ya abu jiglatike bi abu jiglatike shini ka awfo ka awale mandon ka awfo ka awale mandon ka nga arbe malien fo ka ta police nationale la ka ta bla garde nationale la ka ta bla gendarmerie la ka ta bla
ate ana armée l'air la katabla ozevero la ka obela jele fo mauma keme ki ko da façon ina wasa façon in activien kele ngana se ka tujugu bulu ko obela jele fo ka obela jele wala nyumado ngame surasi sebe ode made surasi sebe ngamba awde ma ka awfo ka awala nyumado mauma bina ni ko infanana mauma tora ni kele na ka awfo ka awala nyumado ka do nyina fe ka do ka we ya rabbi ala ka hine awla ala ka hine awla ala ka makartu ala ka makarito ala ka makarto ala ka makarto adame dugugolo misafa ala ko dugugolo ke hina ay dugugolo min dama safa ala ko ke hina ay kira muhammad nasumo ko boyen ko solli ala muhammadi malien o temene ko fe amena M5RP comité stratégique président koro noye docteur Shogele Kugala Maïga aka belan malien ko fen fla dame nyona u bome nyon fe nga u tekele abe comme si c'est ni nefu premier ministre anaka gouvernement ani sorasi nunu maukanu nyagami nyona kelonte de fen fla do be nyon fe nga kelonte nebina awnyinga premier ministre kapna anana domina na nana transport dala kana nyamache na desero o nyama fanana kata odoma foka na bla bima me fenga malien dem be bla me fenga o be défier be ka doga boga fonye ko premier ministre ye ninke kaka belando fla ko bela min kai kaka belando fla ko bela inkera nafa baye malien ka kaye ni ko inke ko malien de mali kono mali koka ko bela jele ya here soro wa ko bela jele be ka he balo a here la ko bela jele be ka nafa soro bi me fenga o de don malien premier ministre nana anaka karamiye ko bandawni mutarwan ko luka gouvernement desere ka minke kalo konondo kono ale bno ke kalo fla ko malien dembe bno ye o kalo fla ko nana anana mume ko francia badona en plein vol o kalo fla ko nana anana mume aba la France o kalo fla ko nana anana mume aba la CEDEAO kata moko ka keleta kata u ka kele ka soro ale yere ko lu moko kele ka fo minu me ka France gen ku te kodon minu me ka fo ko France kata ku te kodon mi me ka fo ko CEDEAO kata ko lu te kodon nga aya ye bi oluka kuma be nyini ka fanga soro atari bugo oluka glegiba koro ko luka glegiba do ka bono ye ka oke jamanyini toko ye ko oke onyini ye ke fenye femi mese ka alebe toko soro na malien don to be akongo na toro na mino jugu ana balaw jugu de soro kabna na gouvernement na ka belan folo fle belan flana kala jume ka bom 91 mogola ko luka fasi den jugu ye ka kenna fo faso fle dingo kono olu de faso inti ka kenna fo faso fle haiba kono olu de faso haiba ka ke ona fo olu de faso insige asenta paraka ka kenna fo kapni olu nana faso ngono kapni démocratie nana faso ngono ka fo ko le faso inti ka suro chente bi ale refle kuma butama mi na réseaux sociaux ça fait démocratie sababu de ato ale reboke ale surasu nenni minke ka surasu la gosili minke ka fuko ka barate foye ku ka barabe forona ku ka tu ka caserne kono o démocratie sababu démocratie de o sharia da alema nga kabna ale fanga soro anana tajuru sara de la démocratie mo fe sabu akeme ka chemi nga glegibado akungeme ka chemi nga glegibado no e Musa Traoré démocrate 91 mo yo ka fanga bi nga klela ko luka glegiba bla ka papa moro ke ta ka glegiba ta ka do sabo anyebo la o fana ka mo o lube ka chia donc abo glegiba ta ka do ana no fe mo wasa ka se ka malien do hakli shwe wasa ka se ka malien do la sono wasa ka se ka malien do la gosi ka se abse ka frère akako matogumna ayo sera de tani façon yi wa ayo sera de tani façon donye alebo la watimna surasu boku ka arma sa oyere alebo la watimna surasu boku ka kelele be oyere alebo la watimna surasu be ka sécurité la be oyere alebo la watimna surasu be ka fretge u be se ka kafiri nunu faka ka bo andala tomna olu fana boku ka belanka ayere sabu ale te ministre de la défense ministre de la sécurité te surasité amadelika surasiake ngani surasu nunu utija ko ka parke M5RP la gauche da surati nunu nga surasu nunu ko ni sera ka doto utala o kuma ka M5RP che ana muso demsen makoroba ka malien de kelengele na bebla ka bedevie ni mi se ka boka foye ka foni premier ministre ka nana aka bilan fle na bora kuma mugula na bora ka malien don ko do nyona
n'a bɔra dalakan la sɔsɔ dalakan la batobaliya la n'a bɔra ka Mali constitution violer n'a bɔra ka an ka charte violer n'a bɔra ka maliyɛndenw kɔ don ɲɔgɔn na n'a bɔra ka diinɛmɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na sabu ne e ye kuma fɔ kuma min ma kɛ ale yɛrɛ sago ye a b'a fɔ e ma k'e ye fasoden jugu ye ne e ye kuma fɔ kuma min ma kɛ ale sago ye a b'a fɔ e ma k'e ye maliden jugu ye k'e tɛ Mali fɛ ko bɛɛ ka tugu ale kɔ a ba la France in na ko bɛɛ ka tugu ale kɔ a ba CEDEAO na k'a sɔrɔ ale ka dalakan labatobaliya de ye embargo bin anw kan don min na a nana n'a taara ka Belan ka t'o représenter CNT ɲɛkɔrɔ o don ne kun fɛ n'ale bɔra CNT ɲɛkɔrɔ a bɛ bɔ ka bin a bɛ sa crise b'a piqué a bɛ sa sabu lagosi jugu foyi tɛ yen ale ma min da nin CNT mɔgɔw kan lanɔgɔ foyi tɛ yen ale ma min da nin CNT mɔgɔw kan tɔɔrɔ foyi tɛ yen ale ma min ta ka nin CNT mɔgɔw sɛgɛrɛ kumakan jugu la ka tila ka t'i jɔ olu ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'olu kɛ e dɛmɛ k'i ka Belan valider walasa e bɛ se ka to premier ministeriya la olu ye e dɛmɛ k'o Belan valider e ma se ka foyi kɛ i ma se ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan i ma se ka hɛrɛ ɲini ka na faso kɔnɔ e ma se ka foyi ɲini ka gouvernement aw ma se ka foyi ta ka faso in sɛgɛrɛ ɲuman na o CNT kelen o segilen filɛ tuguni k'i wele ka na e kun ye kiiri min don olu kama i kun ye min d'u kama i kun ye plainte min d'u kama cour constitutionnelle la olu segilen filɛ k'e wele ka na k'e ka Belan k'e ka n'u présenter olu ɲɛkɔrɔ CNT kɔnɔ a kɛra maloya ye M5RP ma a kɛra kumasuli ye M5RP ma a kɛra lagosi dan ye M5RP ma cɛ m'a ta k'an sɛgɛrɛ muso m'a ta k'an sɛgɛrɛ maa si comité stratégique kɔrɔ président n'o ye Dr Choguel Koukala Maïga ye ale n'a ka gouvernement M5 gouvernement M5 mamuru bɛ gouvernement kɔnɔ olu de y'o ta ko M5 sɛgɛrɛ sinon M5 ka sariya kun ye min ye M5 ka laɲini kun ye min ye maliden bɛɛ lajɛlen k'a ka hɛrɛ sɔrɔ ka faso k'a ka hɛrɛ ɲini ka d'a ma ka fasodenw ka hɛrɛ ɲini ka d'a ma maa minnu kɛn bɛ ka faso nafolo yurugu ko olu ɲini k'u ye ka bolodɛgɛni fila don u kan kɔnɔ ka faso nafolo fɔɔnɔ kiri ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman na sariya ka boli a sariya a bolicogo ɲuman na diɲɛ jamana o jamana n'i y'a talen ɲɛ ka jamana tɔw to sariya de labatonen de bɛ yen sariya de tilennen bɛ yen sariya tilenna diɲɛ jamana o jamana o jamana o bɛ labato wa o jamana bɛ jɔ mais sariya binna diɲɛ jamana o jamana o bɛ to lagosi kɔnɔ o jamana tɛ jɔ fiyewu maliyɛnw bi anw filɛ o de kɔnɔ wa anw filɛ o maloya de kɔnɔ donc bi ale welela ka taa comité ka taa CNT ɲɛkɔrɔ ko CNT mɔgɔw olu y'a wele k'a ka taa ka Belan k'a ka to o présidentu kɔrɔ Belan tɛ maa min bolo ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na tɛ Belan tɛ maa min bolo ni kumamugu tɛ Belan tɛ maa min bolo ni foyi tɛ Mutariwan ka gouvernement kɔnɔ ministre dɔ tun bɛ yen anw bɛ tile k'o lagosi k'a fɔ ko n'o bɛ taa yɔrɔ la ko n'a teriw n'a jɛɲɔgɔnw de bɛ taa ɔ bi ale yɛrɛ ta dun n'a bɔra ka M5 jeunesse fɛnɛya minnu bannen don baara ma minnu bannen don fɛn bɛɛ ma yuruguyurugu ni namara ni kurutu kɔ ka tugu ale kɔ ale n'olu de bɛ diɲɛ yala ale bɛ yala n'olu de ye ka État ka charge giriya pour ne rien nka ka sɔrɔ lagosi foyi tɛ yen ale ma min da ninnu k'a fɔ ko État ka charge ka giriya que État ka charge ka ca surugubilenni de la ka nkalon tigɛ ne ye k'ale de ko k'a fɔ Assimi Goïta ye ko Assimi Goïta k'a fɔ maliyɛnw ye k'a jɛra ka miliyɔn 100 kɔ surugubilenni y'o fɔ ne ye ne tulo a da sigilen a ka biro kɔnɔ ɔ Assimi Goïta fana y'o kɛ k'o kɛ propagande ye k'o kɛ sacojɔla ye k'o kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ k'o tɔgɔ ɲini n'i jɛra kɔ a bila ka taa trésor la n'i jɛra kɔ papier bɔ a la i ka yira mɔgɔw la ka fɔ ne jɛra n ka nin sara kɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'a ye n'o de f'i ye Assimi Goïta aw m'i ladi k'i bila tiɲɛ sira kan sabu i ye denmisɛnnin ye anw ye denmisɛnnin ye i ye funakɛ ye anw ye funakɛ ye jamana in bɛ jɔ anw de ye wa jamana in sini ɲɛsigi de ye anw ye wa jamana in jigi bɛ anw de kan cɛkɔrɔba min fil'i bolo ko soi-disant premier ministre a tɛ se ka faso in jɔ bi a tɛ se ka faso in jɔ bi sini Assimi Goïta maa o maa tɛ se ka yafa maa ɲɔgɔn ma ka n'i jigi da o tigilamɔgɔ kan Assimi Goïta maa o maa tɛ se ka fɛn ka bɛn don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka n'i jigi da a tigi kan Assimi Goïta maa o maa tɛ miiri jama ka sɔrɔ la f'a bɛ miiri a kelen ka sɔrɔ de la walayi ka n'i jigi da a tigi kan Assimi Goïta maa o maa bɛ yen n'ale ka haminako bɛɛ lajɛlen ye fanga ye kabini a nana a ma baara kɛ ka wari sɔrɔ a yɛrɛ ye a ma foyi kɛ ka wari sɔrɔ a yɛrɛ ye nka miliyari b'a ka compte la
kana jigi da tigi kan faso in be bela jele wa faso in yan bela jele de wa faso in toto mashi kelen bolo isigla do ka charge de kono Ashim Goita wa ajere o amajayo ma wara fana be sigi e kofe o tigi ba sago ke o de jien famayani o de jien famayani suna Allah subhanahu wa ta'ala ba ka charge kono kabni jien mada kana jien da wa jien me wuli ka to aka o charge kono masatina ale kofe wa masatina se ka ale la wuli ka boy o de masaw ka masai wa ajareyo ebe wuli ka boy amajayo ebe wuli ka boy o kuma mune kan sisan yano odonche eni malien don jeunesse aka se ka do dakele fe ka bo dakele fe dondola i kuna korota le ka se ki kungolo korota ka bo ka kuma faso don nyene ka eni ko indabla malien do ba to ibonya kama ini ka demsenia bi e ma ye tokoroba ti se ka bo ka fo faso ngono aye ni ko indabla musokoroba ti se ka bo ka fo ni faso ngono aye ni ko indabla doni baga ti se ka fo fama ti se ka fo fantan ti se ka fo mo shi ti se ka bo ka fo faso ngono ka eni dabla ka be to tala ibo kunwa dalakan labato balia ani tanyini anu bana kujo sen joro la katu jon kalon joro la ko wasa olubise ku ta soro to komna faso ima ko tola faso ima ko be premier ministre de la premier ministre me se ka faso den kelengele na bela jeleta ka do dagele fe ka bo dagele fe premier ministre min preledo ka ta 91 ka ta 1960 fo 2022 ka baraka na mo kelengele na bela jele ka mo kelengele na bela jele hagil na nyini o de premier ministre nyumaye wa amma ko bo de la wa faso ima ko bo de la wa faso nga here bo tigi de bolo o kuma ka yirila Ashim Goita toma belala bolo yere be tona bolo dengan kele ate glomi bolo dengan kele ate masunga be gloso yira Ashim Goita fem peke iki débarrasser ka boni China iki débarrasser ka boni pemna sabu belanta bolo wallahi na tara sente kono foni sente mo nonu jora faso chilika ore lango maliki jawma ngo faso don jigi baka ore lango maliki jawma ngo faso don jigi baka ore lango maliki jawma ngo faso don jigi baka sabu faso be ka tadagu minga anyabala lebe fenga faso in sauver anyabala lebe fenga faso in sauver nka ni sente mo fona tara ka kurtu ni fewraye kaka belan validé kaka choro belan zéro comité stratégique kono zéro Mali gouvernement nya fait zéro nataro validé ka choro ka tese ka ge abora faso don jigi koro de kabna awnana aye baragma kila minke ni malien dum bela jele ko ku uba ko la o eni ka interpeller kana nyama kana fe nyama no boray aye ministre de énergie ministry ayo fana interpeller kana abe keteni faso jobe keteni aw be de ka gouvernement ka barakela ka wari mu tara ka duma bela budget mun duruma a dola da fa ma do da fa wa yela aw bla la baramina ay baranka wa ma baranke bi faso mako bo de la ngana fana tara ke yobla e kata ke yobla ka dese ka fembo la ka dese ka chembo e aye Mali jigi tigen kono ambe samba kelenge tigen min kono Malion akana sayani sunogo da kelunte Malion akana nyongome ni fali dan kelunte Malion akana samani nyongome dan kelunte wallahi kelunte kabni docteur Sogel Kugala Maïga nana Mali kono Mali gouvernement kuna wallahi malien de foni min kala kalontigala yurugu namarato zo fana fini kerawi suno beba do faso ma here soro wallahi beba do faso ma here soro ka faso don bla nyona bi ka jeunesse yere ke site chife fabe jigi dokono doka do bona nina wallahi chema do malien do ni nyoche ni chokoro bay ni ado malien do ni nyoche o de lanko Ashim Goita no yanga président ka foye aki débarrasser ka bonina ne ta do abibolo kumina de ne ta do abibolo kumina de nga angata alaba e bolle angata wallahi alaba e bolle ni maninge wallahi ni mige wallahi ni mage abige sabu abese mana katemeka abese kuma tukuka barla katemeka abese namara to kuma na katemeka abese yurugu kuma na katemeka abese aneka dika temeka wabiki nunga bode marfa nunye abese ni bela katemeka o kuma ni yisigi ka laje ka baka jeunesse ka kuma kan labe ka banga malien donga toro laje ka banga malien donga degun laje foki sigi ka ni chokoroba laje ka malien dong bla nyona ka malien dong bela no wallahi billahi ne e ma gen abike sabu e kelen kungolo be banfula duru de kono
o banfula duuru n'a ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛrɛ f'i kun k'a fɔ ko alhamdulilayi transition ɲɛna nka n'a tiɲɛna bɛɛ lajɛlen b'a fori ka bɔ a kɔrɔ k'a di i kelen ma ala k'a n'a cɛ jan e kelen de b'a fugulan duuru bɛɛ ta i kelen cɛni o cɛni kɛra faso kɔnɔ i kelen de b'a fugulan duuru bɛɛ ɲun cɛni lagosi o lagosi ye faso sɔrɔ i kelen de bɛ taa bɛɛ répond o kuma o ye k'i ka denbaya bila tɔɔrɔ la k'i nɔfɛ mɔgɔw bila tɔɔrɔ la k'i somɔgɔw bila tɔɔrɔ la k'i fa n'i baw bila tɔɔrɔ la ala k'i n'o cɛ janya nka anw kɔni bɛ min f'i ye nin cɛkɔrɔba in gɛn Amadou Ayassa nɔgɔ nana yan maliyɛn kelenw de bɔra Amadou Ayassa nɔgɔ an bɛ sa i nɔfɛ an bɛ sa i nɔfɛ a taara san 7 kɛ kaso la i ye jɔnya nɔfɛ ATT nana yan ATT bɛ gɛn wa ATT kelen wulila ka taa Senegal n'a bɔra maa kelen kelen na i ye maliyɛn den jumɛn wulila ka taa ATT nɔfɛ k'a nana bɔ yen k'a sɔrɔ u bɛɛ ko an bɛ sa a nɔfɛ Laji Burama nana yan bɛɛ ko k'o de ye solution ye bɛɛ bɔra ka fɔ t'o ye o gɛnna don min na i ye jɔnya o nɔfɛ sɛbɛnnikɔrɔ watilikal ayyamu nudawwiluha bayna nas Assimi Goïta nin kun y'i dɔgɔkɛ nin kun y'o ka ladilikan ye k'a d'i ma e bi ala ye chance d'i ma i kɛla maliden bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye transition kɔnɔna na o kuma jeunesse lamɛn i ka baara kɛ ni jeunesse ye nin cɛkɔrɔba in tɛ se ale bɛ ka min o min fɔ 91 ma ale ta ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan siyɛn ba kelen ale ta ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan o kuma maliyɛnw an ka Choguel Kugala Mayiga ka bɛlan a bɛɛ lajɛlen filɛ 9 mois 0 9 mois 0 foyi tɛ a sera ka na ni min ye foyi tɛ yen n'a bɔra ka taa forage kelen c'est 25 millions o 25 millions n'i y'o di forage senna ɲɛnamaw ma n'i y'o di réseau fraternité mɔgɔw ma n'i y'o di forage senna ɲɛnamaw ma olu bɛ forage 5 de sen n'o 25 millions ye forage 5 olu b'o sen n'o 25 millions ye o kuma an ka bɔ nkalon kɔnɔ an ka bɔ namara kɔnɔ an ka bɔ fɛn kɔnɔ walasa faso in bɛ se ka jɔ a sen ka cogo min na ni cɛkɔrɔba in de ye kɔngɔ jugu dɔn anw kan ni cɛkɔrɔba in de taara anw di CEDEAO ma CEDEAO ka embargo bila anw kan ni cɛkɔrɔba in dalakan o de y'a to CEDEAO ya embargo bila anw kan sinon aw k'a jateminɛ coup d'état fɔlɔ yali CEDEAO ya embargo bi wa ayi coup d'état filanan nana kɛ 9 mois kɔnɔ yali CEDEAO ya embargo bi an kan ayi munna CEDEAO ya embargo bi an kan tuguni an ka dalakan labatobaliya an'an ka sira an'an ka ban ka jamanaw sariyaw labato n'i donna tɔn n'a sariya de don a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen n'i ye tɔn sɔsɔ nin sariya de bɛ k'i la o bɛ tɔn bɛɛ la a bɛ bamanantɔn na a bɛ silamɛya la a bɛ kerecɛnya la a bɛ diinɛ bɛɛ la mun de la a fɔra sunkalo kɔnɔna na ko n'i ye sunkalo tile kelen bila tile kelen k'i tugu ka bila bana t'i la foyi t'i la darula tɛ foyi k'i b'a sara tile 60 mo ta t'a bɛn a ye munna o ye silamɛya sariya de ye ɔ munna jamana sigilen bɛ sariya min kan n'ale nana ka taa o bilan présenté CNT ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a bɛ élection k'a waati la a bɛ fɛn bɛɛ k'a waati la k'a fɔ ko jamana kura k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ k'a wulila ka 1200 et quelques milliards ta ka d'a ma walasa ka se ka jamana lataa ɲɛ jamana jɔlen don jamana fɛn bɛɛ kɛra a ba la France a ba la CEDEAO ka bɛlan nana a sera ka fɛn fɛn kɛ ka meeting organiser a ka bɛlan bɛɛ lajɛlen filɛ ka meeting organiser a yɛrɛ ka t'o tɔgɔ ta ka meeting organiser a ka dɛsɛ ka taa bisimilayi kala o la ka meeting organiser k'an ka wari ta k'a cɛ o la 0 franc ka sɔrɔ wari min bɛ don meeting na walahi a bɛ se ka jeunes dɔw ka projet réaliser o kuma an b'an si bɛɛ lajɛlen k'o yobila la an b'an si bɛɛ lajɛlen k'o tapulo la non Assimi Goïta k'a fiyɛ bi k'a bɔgɔla fiyɛ wallahi a gɛn n'i ma gɛn sɔni mɔgɔ bɛ bɔ k'a fɔ e yɛrɛ ye k'e yɛrɛ fana ka taa n'i ma se ka nin gɛn mɔgɔ bɛ bɔ k'a fɔ e ye ko n'i y'a b'i bolo fɛn wɛrɛ de la mɔgɔw b'i yɛrɛ gɛn donc yan'a ka s'o ma aw ye min kɛ ale ma se k'o kɛ o a n'a ka gouvernement ye mun de kɛ anw tɛ ministère de la défense ni sécurité fara ka mɔgɔw kan parce que olu ye sɔrɔsiw de ye wa aw filɛ ka baara min kɛ olu ka baara de y'o ye ka armement ɲini aw yɛrɛ ye o de la ne ko n ko ni jɛmɛfɔla tora jɛmɛfɔyɔrɔ la a tora to yɔrɔ la wa ni jɛmɛfɔla ye taara jɛmɛ sa a yɛrɛ ye a tɛ alhamdulilayi kun bɔ a tɛ tare kun bɔ a y'a sa a yɛrɛ ka nafa de kama nka k'a ta docteur Choguel Kugala Mayiga bila k'a ta bɛlima an ka jamana nafolo bɛ ka don carburant na a bɛ ka don fɛnw na foyi tɛ ka taa ɲɛ n'a bɔra kɔngɔ jugu ni minɔgɔ jugu la foyi tɛ ka sa
diɲɛ don o don président Hashim ko i ka ko ta diɲɛ don o don gouvernement ye nin fɛn ta sukaro kilo ye 120 ye essence litre 5 tali jɔ 800 na bi o kuma an b'an yɛrɛ faga ou bien an b'an yɛrɛ dun a y'a cɛsiri dɛ a y'a cɛsiri an y'an cɛsiri ko jata koli foyi tɛ ka taa ɲɛ diɲɛ don o don nkalon diɲɛ don o don propagande faso in sɛgɛnna faso in mako t'o la o kuma k'a fɔ sɔrɔsiw ye les 5 colonels a n'aw tɔ mɔgɔ minnu dɔw le m'aw kɔfɛ a ye nin cɛkɔrɔba in gɛn a y'a gɛn a n'a bɛ na ni ministère dɔ de ye comme premier ministre a y'a gɛn anw mako bɛ mɔgɔ de la maa min bɛ se ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan anw mako bɛ mɔgɔ de la maa min bɛ se ka maliyɛndenw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa min bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni docteur Choguel Kukala Mayiga an ka tungarankew minnu jɔlen bɛ yan n'i ye du 100 o 100 jɔ i bɛ taa sɔrɔ tungaranke jɔlen bɛ ni 80 ye olu ka papier ko gɛlɛya mun de bɛ yen a ma min fɔ olu ye a sera ka jumɛn bɔ a sira fɛ a sera ka jumɛn bɔ a sira fɛ o de la maaw n ka a kana saya ni sunɔgɔ da a kana ni sorasi ninnu ni cɛkɔrɔba in dan walayi sorasi ninnu ye dɔ kɛ walayi sisi ni nefu don dɛ n'i ye min wuli k'a sigi dɔrɔn bɛ k'o sifuru de mais ni sorasi ninnu ye dɔ kɛ M5 min nana ko Malikura ka na Malikura kɛ nkalon ye ka na Malikura kɛ namara ye ka Malikura kɛ yuruguyurugu ka Malikura kɛ sonyɛni ye ka na Malikura kɛ ɲɔgɔn agressili ye ka na Malikura kɛ ɲɔgɔn mankutu cɛn ye jɔnni nana n'o ye ni cɛkɔrɔba tɛ jɔnni nana n'o ye ni M5 RP tɛ k'a daminɛ comité stratégique kɔnɔ a bɛ ka kɛlɛ comité stratégique kɔnɔ o yɛrɛ min y'a ka tɔn ye aw bɛ se ka tɛgɛrɛ f'a kun tɛgɛrɛ ɲuman f'a kun n'a kun sera k'a ka tɔn labɛn a ka tɔn sariya k'o labato tɔn sariya ye min fɔ k'o labato nka a y'a jateminɛ tellement que fanga ka d'a ye a ko k'ale bɛ to premier ministeriya la ka to comité stratégique président la alors que M5 sigilen de don ka gouvernement surveiller a ka baarakɛtaw la ni min ɲɛna M5 bɛ bɔ k'o fɔ ni min tiɲɛna M5 bɛ bɔ k'a fɔ a ye k'a ye nin sira in ta dɛ nin tiɲɛna aw bolo e bɛ se k'a to la k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo di jama aw yɛrɛ ka nin kuma hakili nin ko in ɲɛɲini hakili la jama aw yɛrɛ ka nin ko in ɲɛɲini k'a ko ɲɛdɔn yali n'a sɔrɔ tiɲɛ minnu bɛ k'a fɔ k'a ka démissionner ka bɔ comité stratégique la n'a sɔrɔ tiɲɛ b'olu bolo walima ni tiɲɛ t'u bolo nka anw k'an b'a fɔ a ka démissionner ka bɔ comité stratégique la anw ko de a ka démissionner ka bɔ comité stratégique la ka tila k'a gɛn ka bɔ premier ministre la sabu a tɛ se ka foyi ɲɛ faso in ye faso in filɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ kabini a fɔra Mali ma ko ba Maliba faso in ma deli ka tɔɔrɔ sɔrɔ ka nin tɔɔrɔ nin waati in bɔ faso in ma deli ka ɲani ka nin waati in bɔ fasodenw ma deli ka ko don ɲɔgɔn na ka nin waati in bɔ maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma dusukun la yafa la an ka 91 mɔgɔw u ye ɲumanya kɛ u ye ɲuman camanba de kɛ dɔ tiɲɛniw bolo o kuma min tiɲɛniw bolo an b'o ta k'o baara cogo di k'o tɔw la développer minnu ɲɛniw bolo an bɛ jumɛn de kɛ sisan min tiɲɛniw bolo an bɛ jumɛn de kɛ sisan ka se k'o réparer minnu nana 91 kɔfɛ minnu tiɲɛniw fana olu bolo olu bɛ se ka réparer cogo di jamana bɛ jɔ ten de jamana bɛ jɔ ten de nka n'a bɔra ka taa nin fali wotoro in pɛntiri k'a bila sira kan ko train aw bɛɛ lajɛlen ye Sénégal terrainw ye a bɛɛ lajɛlen ye Côte d'Ivoire taw ye a bɛɛ lajɛlen ye Tchad taw ye a bɛɛ lajɛlen ye Rwanda terrainw ye nka nin terrain sugu de b'an bolo dɔgɔta terrain ko halisa ko an ka mɔgɔw ka don o kɔnɔ k'an fa n'o baw ka don o kɔnɔ ko ka voyage kɛ n'o ye ka tila k'a bɔ k'u jɔ ko gouvernement ye baara kɛ maliyɛnw an tɛ bɔ nkalon kɔnɔ wa jamana si tɛ jɔ ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔdenw na jamana si tɛ jɔ ka sɔrɔ sariya ma labato jamana kɔnɔ jamana si tɛ jɔ ka sɔrɔ sécurité ma kɛ 100% o jamana kɔnɔ jamana si tɛ jɔ ka sɔrɔ kalan ma développer o jamana kɔnɔ jamana si tɛ jɔ jamana min ma ba don a ka jamana kɔnɔdenw ka kan na jamana min ma ba don a ka jamana kɔnɔdenw ka santé la jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min ma ba don a ka jamana kɔnɔdenw ka fɛn na jamana si tɛ jɔ n'o jamana ka o jamana t'o bolo kan maliyɛnw nkalon b'a don ɲa a ta dugujɛ ɲɛ ka bɔ ka a fɔ aw ye halisa an k'an kɔgɔ da ni cɛkɔrɔba in na k'a kɛlɛ su k'a kɛlɛ tile fo ka taa fɔ don min na a taara fasodenw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ sabu fasodenw ka hɛrɛ a bɛ jumɛn de bolo premier ministre kura premier ministre min fana min bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ka degun lamɛn min bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ lamɛn ka tila k'a ta k'a k'a kungo ye k'a ɲini ka fasodenw b'o tɔɔrɔ kɔnɔ k'u b'o degun kɔnɔ ka fasodenw ka sigi ka fɔ k'o ta ba la k'a ta baara kɛ n'o fana ye sabu malikuraw de k'a ta kɔrɔ fɛ tile bɛ ba ni baba maliyɛnden bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don malikura la cogo min na o de ye malikura ye maliyɛnw ne na aw de don aw minnu ko malikura M5 mɔgɔw ne na aw de don aw minnu ko malikura tiɲɛ kan ko yɛlɛma kura tiɲɛ kan o kuma k'a ta comité stratégique kɔnɔ a ye n ka kuma in lamɛn ka ɲɛ comité stratégique mɔgɔw Mohamed Ali Bachir Baba Mundaka Tall ne ba Madame Sikiati Sow
aya lajɛ Cheikh Oumar Sissoko Ousmane Doumbouya docteur ka fara Magaji kan Alhaji Kawural a y'a lajɛ aw minnu sɔnnen don ko tiɲɛ kan yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ kan yɛlɛma ka lajɛ hɔrɔnya kan ne fa Modibo Sidibe i b'a la a y'a lajɛ a ka bɔ ni mɔgɔ kura ye mɔgɔ min bɛ kɛ comité stratégique président kura ye tuguni sabu nin ta banna la ka ban mɔgɔ si t'a reconni k'a fɔ ko M5RP président don k'a fɔ M5RP ko comité stratégique président don non a y'a yɛrɛ autoprogrammé ka kɛ président ye ka tila k'a yɛrɛ autoprogrammé ka kɛ porte-parole ka tila ka wulu juguw ta ka t'u bila denmisɛnnin jugu minnu tɛ fa bonya dɔn u tɛ ba bonya dɔn kɔrɔ tɛ kɔrɔ dɔn bonya dɔn u tɛ dɔgɔ bonya dɔn u tɛ maanifin gasi dɔn ka t'u bila u fa filaw n'u ba filaw na a n'u kɔrɔ u b'olu nɛni u b'olu tɔɔrɔ donc a ye bɔ ni maa kura ye a k'o tɔgɔ di maaw ma maa min ye comité stratégique président kura ye an k'o soutenir walasa gouvernement bɛ taabolo jugu min na faso bɛ ka taa taabolo jugu min kan an bɛ se k'a kɛlɛ ka na ni ministre kura ye premier ministre kura ye cogo min na nka n'a y'aw sigi yobila la aw yɛrɛ fɛn fɛn bɛ comité stratégique kɔnɔ an t'aw si reconni tuguni k'o fɔ k'o bɔ bɛɛ ye an t'aw si reconni tuguni sabu faso in tɛ to yobila la maa bolo dɛ non bi gouvernement bɛ ka baara kɛ n'anw ka impôt de ye u bɛ ka baara kɛ n'anw ka taxes de ye u bɛ ka courant min jɛni anw ka wariw de don u bɛ ka essence min jɛni anw ka wariw de don u bɛ ka crédit min jɛni anw ka wariw de don u bɛ ka sara min ta anw ka wariw de don u bɛ ka menja min kɛ anw ka wariw de don u denw bɛ ka menja min kɛ anw ka wariw de don u denw bɛ ka kalan min kɛ anw ka wariw de don u denw bɛ furumusow bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ anw ka wari de la o tuma anw sago tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ ko Musa ni ta ye kɔmɔ ye ko ni kɔmɔ bɔra ko Musa ni k'i dogo nafa jumɛn ye Musa ni ka kɔmɔtigiya la non anw t'an dogo dɛ ka bɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Seku Tunkara sabali Seku Tunkara sabali Seku Tunkara sabali jeli tɛ malo nka a tɛ n'a bɛ wɔsi dɛ Seku Tunkara i kunsigi lajɛ sijɛ de bɛ yen Seku Tunkara a dɔn ko den dɔw de b'i kɔ Seku Tunkara a bɔ k'i bɔra muso dɔ de la Seku Tunkara a dɔn k'i bɔra cɛkɔrɔba dɔ de la Seku Tunkara a dɔn k'i bɔra kabila du dɔ de kɔnɔ Seku Tunkara a dɔn k'a fɔ k'i bɔra danbe du dɔ de kɔnɔ Seku Tunkara a dɔn k'a fɔ k'i bɔra hɔrɔnya du dɔ de kɔnɔ Seku Tunkara a dɔn k'a fɔ i bɔra kabilaba dɔ de la Seku Tunkara a dɔn k'a fɔ balimaw b'i la sinji b'i la furuɲɔgɔnw b'i la kalimaw b'i la Seku Tunkara hɔrɔn yɔrɔ jugu y'a dayanfan de ye wallahi hɔrɔn yɔrɔ jugu y'a dayanfan de ye Seku Tunkara s'i da la kana ni cɛkɔrɔba in soutenir nkalon kan kana ni cɛkɔrɔba in soutenir nkalon kan namara kan yuruguyurugu kan i kelen ka sɔrɔ kama Seku Tunkara kana sɔn maaw ka f'i ma i sama ka tila ka na f'i ma zonzan Seku Tunkara sira Ala ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la Ala bɛn'i faga ka t'i ɲininka Seku Tunkara sira Ala ɲɛ i ka da la ka don min na i ni bɛna bɔ i kelen de bɛna da i kaburu kɔnɔ Seku Tunkara sira Ala ɲɛ don min na sukolaw bɛn'i ko i bɛna fɔ ko a ye ji in kɛ nka dɔɔni ko ji in ka kalan Seku Tunkara sira kaburu su fɔlɔ ɲɛ Seku Tunkara sira kasange ɲɛ Seku Tunkara sira lahara jɔ ɲɛ Seku Tunkara sira labankojuguya ɲɛ Seku Tunkara i se i da la i kana maanifɛnw ka wolo kɛ fu ye Seku Tunkara sira i kana maanifɛnw ka wolo kɛ fu ye Seku Tunkara muso b'a den kɔnɔ ta kalo kelen fo kana se kalo kɔnɔntɔn ma maɲumatɔko la Seku Tunkara kana yɛrɛ bila saya ani balo cɛ k'o den mɔyi k'o bila dugukolo sanfɛ ka dugawu ɲini Ala fɛ ka dugawu ɲini bangebaa fɛ a yɛrɛ fana bɛ ka tila ka dugawu k'a den ye k'Ala ka sija ni den kɛnɛya fara den si kan k'Ala ka sija ni kɛnɛya kalifa den in na k'Ala k'a kɛ den nafama ye k'a nana sɛgɛn min sɔrɔ ye k'Ala ka ko o sɛgɛn bannen k'a nana hɛrɛ min sɔrɔ k'Ala k'o hɛrɛ jidi k'i jigi da den ka fɛn kan dɔ bɛ t'o minɛ k'o mana faga a tɛ kurun ju la a tɛ kurun nɛn na e tɛ bɔ k'o ɲɛɲini e bɛ bɔ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye Seku Tunkara a ye sira Ala ɲɛ Seku Tunkara kana ni cɛkɔrɔba in dɛmɛ nkalon kan ka sɔrɔ a kɛmɛ ka kɔngɔ jugu don mɔgɔw kan Seku Tunkara kana ni cɛkɔrɔba in dɛmɛ nkalon kan ka sɔrɔ a kɛmɛ ka maliyɛndenw fara Seku Tunkara kana ni cɛkɔrɔba in dɛmɛ nkalon kan Seku Tunkara ka sɔrɔ a kɛmɛ ka fitinɛw don maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ Seku Tunkara e m'a ye e ni Tiseri kun ka di marakamuso tanatan marakamuso min tora a dalakan kɔ a ko k'a b'a faso de fɛ a m'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ fɛ dɛ a ko Mali
a ko a b'a faso fɛ a tilela ka ni cɛkɔrɔba in dénoncer ka ni cɛkɔrɔba in ka baara jugu yira ka ni cɛkɔrɔba in ka tɔɔrɔ jugu yira Segu Tunkara don min na e nana ka bɔ États-Unis n'a ye ɲɔgɔn ye armée n'a ye ɲɔgɔn ye Carrefour des Jeunes na Segu Tunkara e ko ne ma ko ni cɛkɔrɔba in ne bɛ ka CEDEAO wele ka na sɔrɔsiw kama Segu Tunkara e ko ne ma ko ni cɛkɔrɔba ninnu de bɛ ka CEDEAO su ka bila Mali in na Segu Tunkara bi e siranna e ɲinɛna o dalakan bɛɛ lajɛlen kɔ k'i ka hɔrɔnya gilɛkiba bɔ k'o gulon ka danbe gilɛkiba bolo k'o gulon k'i ka yɛrɛwoloya gilɛkiba bolo k'o gulon k'i ka kankelentigiya foro k'o feere fu ka tugu nkalon kɔ ka tugu namara kɔ ka tugu yuruguyurugu kɔ ka tugu nkalon kɔ ko fɛ e ka ni cɛkɔrɔba in fɛ e k'o kɛ wa ye mɔgɔw kunna ka sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw mako sa a bɛ ka mɔgɔw faw mako sa a bɛ ka mɔgɔw ba mako sa a ye jeunesse mako sa ka faso mako sa Segu Tunkara i ni Ala cɛ i b'a dɔn a bɛ ka taa ni faso ye dingɛ min kɔnɔ ne kɔrɔkɛ anw minnu kan k'an ɲɛ jɔ aw la n'aw kɛra nkalontigɛla ye tan Segu Tunkara anw kan ka mun kɛ Segu Tunkara anw minnu kan k'an ɲɛ jɔ aw la k'a fɔ anw kɔrɔw ye aw de ye anw kan ka aw bɔ ɲɔgɔn bɔ aw kɛra namaratɔw ye aw kɛra yuruguyurugukɛlaw ye aw kɛra kanfilafɔlaw ye aw kɛra namaratɔw ye ka faso dɛmɛ nkalon kan Segu Tunkara an bɛ mun fɔ an dɔgɔninw ye anw bɛ mun fɔ an dɔgɔninw ye aw minnu kan ka anw mara aw de kɛn bɛ tan yala anw bɛ mun fɔ an dɔgɔninw ye Segu Tunkara nkalon tɛ foyi ɲɛ Segu Tunkara siran kasange ɲɛ Segu Tunkara bi i bɛ si so min kɔnɔ États-Unis a ka bon ni mètre 10 ye nka Segu Tunkara siran kaburu sibiri ɲɛ kelen ye sira kaburu sibiri ɲɛ kelen ye